तेलियामुरानी एमएलए एबा हास्टे एसेम्ब्लीनि चीफ व्हिप कलानि साहार इकतर लाहार पार्टी मुंगनि याकनि किसिसानि बागै इयगै मानखा आगलिनि सिबि तेलियामुरा किफिलि तंबानि जरावो हाताय कतर आमचायो खोंसा बोलेरो पिकअप मालखों थुताइबानि बागै पार्टी मुंगो एमएलए खबै मालखों बिसिंनि मालखों मोथरनाइते शाक नायकलनाय रकबो शाक देराखा कक्तबाबानै नायमथांरक थाङै सगैलायका फायदि हिनके चेरि नायनायलायानो चा शालो आगुलिनि सिबि तेलियामुरा थांनानि बागै लामरिमानि उलो हाताय कतरो मालखों थुताइ जाखा तेलियामुरानि एमएलए एबा हास्टे एसेम्ब्लीनि चीफ व्हिप कलानि साहारय सावैमानखा खोंसा बोलेरो पिकअप मालखों याकलाय जागै लामा खन्थानि एमएलए नि मालखोंगो फानके थुताइ गाहिनै पातिमुंगो मालखों मोथरनाय बो शाक देराखा अपनो कारै एमएलए कलानि साहारय बिनि शाक नायकलनाय खरक नैतै बन चुबानाय किसा शाक देराखा हिनै सावैमानखा पातिमुंगनि उलो आमचाइनि लुकरक लेरिया उइनो शाक देरानाय रकनो चुबा लाइखा আমি আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া আসছিলাম। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রাম আছে, জনকল্যাণ এটার উপর আমাদের প্রোগ্রাম আছে। তো আসছিলাম বড়মুড়াতে, হঠাৎ আমাদের গাড়ি খুব আস্তেই চলছিল। হঠাৎ আমার উল্টো দিক থেকে আসা, অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলার দিক থেকে আসা একটা বোলেরো গাড়ি, বোলেরো পিকআপ ভ্যান সম্ভবত, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এসে ফার্স্ট আমার এসকর্ট গাড়ির কেই ধাক্কা দিত, কিন্তু এসকর্ট গাড়ি প্রচণ্ড বুদ্ধির সঙ্গে ইয়ে করাতে সাইড হয়ে যাওয়া, আমার গাড়িতে এসে সোজা ধাক্কা মারে, প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমরা গাড়ি, আমার ড্রাইভার ব্যথা পায়। তো এটাই ঘটনা। পুরো মানে বোলেরো পিকআপ গাড়ির মানে দ্রুত গতিতে এবং বেপরোয়াভাবে চালানোর কারণেই এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়। গাড়িতে কে কে ছিল? গাড়িতে আমি ছিলাম, আমার পিএসও ছিল 2 জন। कक्तमामानै चम्पकनगर आउटपोस्टनि नायमथांरक पातिमा थायो थाङै बोलेरो पिकअप मालखोंनो रमखा यागुलो नायमथां खरत तुबु जाखा पातिमुंनो चेरि नायखा कक्तमा पिरजाखिनो आमचाइ गनाङै अर नांलायखा हाइपानो खा हेलें जाकनाय हिनके पातिमुंगो केबो आसु गोबां शाक देरालियाते ताबो काहाम करंनो हिनै सावैमानखा नायमथांरक सय फेर रुतुगै नायलायखा बिरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।